गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 14 जुलाई 2026 मंगलवार। आज दिन में किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना मधु पेंशन राशन कार्ड भली अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर दिंतु। आसतु नजर पकाइबा आज खबर उपरे। सुभद्रा हिताधिकारी खुशी खबर। यह दिन खातक आसब पंचम किस्ती टंका 25,000। आसंता राखी पूर्णिमार मिल सुभद्रा पंचम किस्तीर सहायता राशि। सुभद्रा 2026-2027 आर्थिक वर्ष 3,17,966 जन नूतन आवेदन करछन्ते। 22,036 जन डीबीडी सक्रिय कहुई। 3,53,059 जन फील्ड इनक्वारी संबंधी मामलार समाधान करने को कहुई। जुलाई 25 सुधा समस्त आवेदन जांच और बैंक लिंक प्रक्रिया सारिबा निर्देश दिया सारी बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देते। सुभद्रा योजना एपर्यंत 1,75,75,633 आवेदन पंजीकृत होती। जांच और योग्यता निर्णय पर 1,01,99,119 जन को पंचम किस्ती प्रदान पर चिन्हट कर अन्य पक्षर 28,611 जन बायोमेट्रिक ई-केस होना एमाने योग्य हिताधिकारी होता बेले सुभद्रा पोर्टाल एमान तालिका रही। 25 तारीख पूर्व जनसेवा केन्द्र जाई निजर बायोमेट्रिक ई-केस प्रक्रिया संपन्न करने को उपमुख्यमंत्री परामर्श देते। परवर्ती खबर। लघुचाप पूर्व 2 दिन प्रबल वर्षा। ओडिशार 20 जिला को येलो अलर्ट। लघुचाप पूर्व 2 दिन प्रबल वर्षा। उपकूल उत्तर और पश्चिम ओडिशार बर्षिब प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली ने आज और आसंता काली 20 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछे। एसबू जिलागुड़िक हूँ बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, पुरी, कटक, खोर्धा, जगतसिंहपुर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी, केन्दुझर, मयूरभंज, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सुंदरगढ़ जिला येलो वार्निंग जारी होइछे। उत्तर बंगोपसागर पुणी घूर्णिबल सृष्टि होबार संभावना रही जहाँ 15 तारीख सुधा लघुचाप परिणत होइपारे। पाणीपाग वैज्ञानिक आकलन मुताबक आसंता सप्ताह पर्यंत अर्थात 21 तारीख पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। लघुचाप प्रभाव में तेज 17 ରୁ 21 तारीख पर्यंत प्रबल वर्षार आकलन कर। परवर्ती खबर। क्यूआर कोड स्कान कले मिल सार। कंधमाल और झारसुगुड़ा पायलट जिला हेबे आरंभ। मोबाइल नथिबा चाषी सार नेबाकु हटहटा। सार नेबाकु चाहुचंती तो मोबाइल नहीं आसंतु। प्राथमिक कृषि समवाय समिति पैक्स यूपीआई क्यूआर कोड स्कान कर टंका जमा कले जाई चाषी को मिल सार। नगद टंका दे नहीं पारिबनी सार। एभली कटकणा पर मोबाइल नथिबा चाषी माने मुंडरे हाथ दे बसिलेनी। केमिति किणिबे सार से नहीं चिंतार पड़िलेनी। तेबे मिलिथिबा सूचना मुताबक नवरंगपुर जिलागुड़िक लैंपस गुड़िकर क्यूआर कोड चाषी टंका जमा कले सार मिलिबो कहि चाषी को फेराई दिया जाउछे। जिलार अधिकांश लैंपस चाषी को सार मिल पारुनी। गत दिशा बैठक में सांसद बलभद्र माझी आंड्रॉइड मोबाइल फोन नथिबा चाषी केमिति क्यूआर कोड टंका जमा करे बोली प्रश्न करथिले। परवर्ती खबर। पाठ्य पुस्तक त्रुटि। क्राइमब्रांच एफआईआर दे पारती एसएससी ईआरटी निर्देशिका। बही त्रुटि तदंत नहीं क्राइमब्रांच तदंत पूर्व गणशिक्षा विभाग में तनाघना आरंभ होइछे। पुस्तक त्रुटि को नहीं उच्चस्तरीय बैठक होइछे। प्रथमे गणशिक्षा मंत्री चांबर और पर सचिव चांबर होइतिला बैठक। यही बैठक में गणशिक्षा सचिव और सेवा निर्देशिका एवं एसएससी ईआरटी निर्देशिका उपस्थित थिले। बैठक में क्राइमब्रांच एफआईआर एवं नुआ बही छपा ने आलोचना होइतिबा सूचना मिली। अपर पक्षरे पाठ्यपुस्तक संपर्कित कागजपत्र धरी एसएससी ईआरटी ऑफिस क्राइमब्रांच ऑफिस जाई एसएससी ईआरटी निर्देशिका क्राइमब्रांच एफआईआर दे पारती। पिलांक पाठ्यपर सांघातिक त्रुटि पर बड़ षड्यंत्र होइतिबा दर्शाई एहार क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देछन्ती मुख्यमंत्री। मिलिथिबा सूचना अनुसार जन एसपी रैंकर ऑफिसर तदंत दायित्व में रहिबे। तांको नेतृत्व में एक 4 जणिया क्राइमब्रांच टीम तदंत करिवे। समस्त दिग को नहीं तदंत हेब एवं एहार मूल आधार को जाई तदंत कराଯିବ बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। पुणी फेरुची की विनाशकारी कोरोना महामारी। आंध्र 2 जन मृत्यु होइछे। पुणी फेरिला कोविड आतंक। पड़ोशी आंध्र प्रदेश महामारी पदध्वनि। निकटर आंध्र प्रदेश कड़ा जिले कोविड रे 2 जीवन जीवा पर महामारी कोविड संक्रमण को नहीं हाई अलर्ट रे आंध्र। सूचना अनुसार आंध्रर वाईएसआर कड़पा जिले कोविड-19 संक्रमित होगा पर चिकित्साधीन अवस्था प्राण हराई 2 जन व्यक्ति। राजमपेट अंचल जड़े 52 वर्षीय व्यक्ति प्रथमे ज्वर और काशर आक्रांत होते। स्वाब टेस्ट पर से कोविड पॉजिटिव चिन्हट होते। पर भेलोर ख्रिस्टियान मेडिकल कॉलेज रे चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होइछे। सेबेले कड़पारू आउ जड़े 83 वर्षीय व्यक्ति जिला सरकारी मेडिकल रे आखि बुझिथिबा कहुଯାଇଛି। खबर। पीएम किसान 24तम किस्ती को नहीं आसला बड़ खबर। शीघ्र करंतु एही काम।
केन्द्र सरकारଙ୍କ सहायक योजनार उपकृत चाषीमाने वर्तमान प्रधानमंत्री किसान योजनार 24तम किस्ती तारीख को उत्साहर सहित अपेक्षा करिसेंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର 23ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। आगामी किस्ती टंका को नहीं बड़ खबर आसी किछि चाषी सेमानकर बैंक अकाउंट विवरणी त्रुटि किंबा असंपूर्ण इक्वेसी जो प्रधानमंत्री किसान योजनार 23तम किस्ती पांठि पाइबार विलंबर सम्मुखीन होउछन्ते। 24तम किस्ती सहित सामान समस्या एड़ाइबा पई चाषी मानक सेमानकर इक्वेसी संपूर्ण होईछि कि नहीं ताहा निश्चित करी जेकोसी भूल संशोधन करबाकू पड़िबो। सरकारी प्रधानमंत्री किसान वेबसाइट रे जेकोसी त्रुटि जांच एवं संशोधन करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एसबू न कले 24तम किस्ती अटकी जाइपारे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना महा घोटाला गरीबों चाउल हड़प करिसेंती रिटेलर। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार महा घोटाला होइतिबा अभियोग होइछि। गरीबों चाउल हड़प करुछंती रिटेलर फल शोषण शिकार होउछंती हिताधिकारी। योजनार 3 मासर चाउल जोगाई देउछंती सरकार मात्र हिताधिकारी खातार 3 मासर चाउल लेखा जाई 2 मासर चाउल दिया जायथवा ने गुरुतर अभियोग होइछि। सेपटे जिला जोगाण अधिकारी कहिसेंती तदंत पर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार महा घोटाला होइछि। गरीबों चाउल हड़प करुछंती रिटेलर अभियोग कले मिलुछि धमक। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक शोषण शिकार होइछंती हिताधिकारी। योजना लोकार्पण पर एका संगर एप्रिल मे और जून 3 मासर चाउल कंट्रोल मिलुछि मात्र हिताधिकारी खातार 3 मासर चाउल लेखा जाई 2 मासर चाउल हिताधिकारी प्रदान करा जाउछि। या नै गुरुतर अभियोग होइछि। परवर्ती खबर सुभद्रा हिताधिकारी पई खुशी खबर एही दिन खाता को आसिबो पंचम किस्तीर सुभद्रा टंका। आसंता राखी पूर्णिमार मिलिबो सुभद्रा पंचम किस्तीर सहायता राशि। सुभद्रा पई 2026-2027 आर्थिक वर्ष 3,17,966 जन नूतन आवेदन करिसेंते। 22,036 जनकर डीबीटी सक्रिय पई कुहा जायछि। 3,53,059 जनकर फील्ड इनक्वारी संबंधित मामलार समाधान करने को कहुଯାଇଛି। जुलाई 25 सुधा समस्त आवेदन जांच और बैंक लिंक प्रक्रिया सारिबा को निर्देश दिया जायछि। एहाने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछन्ते। सुभद्रा योजना एपर्यंत 1,15,75,633 आवेदन पंजीकृत होइछि। जांच और योग्यता निर्णय पर 1,01,99,119 जन को पंचम किस्ती प्रदान पर चिन्हट कराଯାଇଛି। अन्य पक्षरे 28,611 जनकर बायोमेट्रिक ई-केस होई नाही। एमाने योग्य हिताधिकारी होइथिबा बेले सुभद्रा पोर्टाल एमानकर तालिका रहिछि। 25 तारीख पूर्व जनसेवा केन्द्र जाय निजर बायोमेट्रिक ई-केस प्रक्रिया संपन्न करबाकू उपमुख्यमंत्री परामर्श दैछन्ते। परवर्ती खबर पुणी कंदाइला पियाज दर 15 दिन रेट 2 गुणा बढ़िछि। दर वृद्धि नहीं चिंतार खाउटे कंदाउछि पियाज दर 15 दिन मध्य रेट 2 गुणा वृद्धि पाइछि जहां नहीं चिंतार पड़िछन्ति खाउटे। 15 दिन पूर्व जो पियाज 20 टंकार बिक्री होता ताहा 40 टंकार बिक्री होउछे। इंदौर नासिक रे लगाण वर्षा पे पियाज कम परिमाण आसुथिबार दर वृद्धि घटुथिबा व्यवसायी कहिसन्ते। सेपटे जोगाण मंत्री कहिसन्ति महाराष्ट्र अत्यधिक वर्षा पे पियाज प्रचुर क्षतिग्रस्त होइछे फल जोगाण बाधाप्राप्त हेबारु रेट बढ़िछि। पियाज को नहीं कलाबजारी कले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंत्री कहिसन्ते। परवर्ती खबर 16 वर्ष ला शଯ୍याशायी वृद्धांको मिलुनी भिन्नक्षम भत्ता टंका। 55 वर्षीय निर्मला दाहांग गत 20 वर्ष धरी संपूर्ण पक्षाघात ग्रस्त हो शଯ୍याशायी जीवन बिताउछन्ते। निजे चलिबा किंबा दैनंदिन काम करबा तांको पक्षरे संभव नुहे। एभली दयनीय परिस्थिति थाई मध्य सरकारक भिन्नक्षम भत्ता पाइबा पई से गत 16 वर्ष धरी प्रशासन द्वारस्थ हेउछन्ते। बारंबार आवेदन कार्यालय दौड़िबा अनुरोध सत्वे आज पर्यंत से निजर हक भिन्नक्षम भत्ता पाई पारि नाहांती। एही घटना प्रशासनिक अवहेला को पुणी थरे पदारे पकाइछि। जड़े असहाय और संपूर्ण शଯ୍याशायी महिला को मध्य जदि वर्ष वर्ष धरी निज अधिकार पई संघर्ष करबाकू पड़े तेबे सरकारी योजनार वास्तव चित्र केते चिंताजनक ताहा स्पष्ट हेउछि। परवर्ती खबर मिलिबो 300 यूनिटर मागणा विद्युत। मिलिबो 300 यूनिटर मागणा बिजुली। एही सरकारी योजनार विद्युत बिल रहिबनी टेंशन। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना छात उपर सोलार पैनल स्थापन को मोटा सब्सिडी 300 यूनिट मागणा विद्युत 25 वर्ष पर्यंत सोन बिल सुविधा मिलुछि। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना आरंभ होबार प्राय तुरंत पर लोकप्रिय होईगला एवं एहार लोकप्रियतार सबठारु बड़ कारण हेउछि एहा 300 यूनिट जाय मागणा विद्युत प्रदान करे। एहार अर्थ हेउछि आपण बिल चिंता न करी आपणकर एसी रेफ्रिजरेटर एवं कूलर चलाई पारिबे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 17,967.53 କୋଟି ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆକ୍ରମଣ ରୋକିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍। ଜୁଲାଇ 16ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରଥର ଏଥର ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ। ସେଭଳି କୌଣସି ଗତିବିଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି କଟକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ନଜର ରଖିବା, ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାର ମିଳିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜାହାଜରେ QRT ମୁତୟନ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟାଜ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହିତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରତି ମେମ୍ବର ପାଇବେ 7 କେଜି ଶସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ନା କ୍ଷତି ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଥିବା ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ଆଧାରରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାରରେ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ପରିବାର ପାଇଁ ମୋଟ ରାସନ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପ୍ରତି ମାସରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିଁ ରହିବ। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ଥିବା ଅସମାନତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କଟିଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ କଟିଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ପଡ଼ିଲେ ବାଦ୍। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି। ପୂର୍ବ କିସ୍ତିରେ 51 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥର 41,68,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭେଟି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିଥିଲେ ସରକାର। ଏବେ ସିଏମ କିଷାନ ଅର୍ଥ କାଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆଡମିଟ୍ ହେବାର 3 ଦିନ ଆଗରୁ କରାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏଣିକି ଆଡମିଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। ନକଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ସେବାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ଆୟୁଷ୍ମାନ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଳନ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 17ରେ ଲଘୁଚାପ ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। 14 ବା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନରେ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେରଳ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏସ୍ଆର୍ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2027 ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ। ଏସ୍ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଏସ୍ଆର୍ କାମ ଚାଲିବ। କାମ ନ ସରିବା ଯାଏଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ।
ହେଲେ ଏଥର 2027 ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 2027 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଟବଣା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବାଟବଣା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବୟସ 80 ପାର ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଚୋରଧରା ପଞ୍ଚାୟତ ରେଲାଢି ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୋଇଡ଼ା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବାଟବଣା ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବୟସ 80 ପାର ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଘର, 1.80 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସବସିଡି ଏକ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ହାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଘର ମାଲିକାନା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଋଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। 1.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ରାଶି 5ଟି ସମାନ ବାର୍ଷିକ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ମୂଳଧନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 36,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ନ ରଖିବା, ପୂର୍ବ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ନ ହେବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସବସିଡି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନା ଅଭାବକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଏକ ଶପଥପତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସମେତ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା, ହଟିବେ ଦଲାଲ। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା। ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ନଗଦ କାରବାର ହେବ ନାହିଁ। ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 15,000 ଯାଏ କ୍ୟାସ୍ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଜମି ମାଲିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ପାଇବେ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେବ। ଏହାସହ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।